بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا داتا اکت منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں انج مزہ نہیں آنا ذرا بلند آواز نال پیار نال محبت میں نو پتہ لگے کہ واقعی تسی جاگ رہے ہو داتا اکت منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بھرے سب دیاں جولیاں داتا اکت منگتے جی لکھاں دیاں ٹولیاں او غنی اسی منگتے سارے کھلے اس دے ہیں دیوارے او غنی اسی منگتے سارے کھلے اس دے ہیں دیوارے اس تھی منگی کدی نہ سنگی اچے مال خزانے پارے ملیا میں دار اکو اکھی جد کھولیاں داتا اکت منگتے جی لکھاں دیاں ٹولیاں اور پانی اتے فرش بچھا کے
تھما بن اسمان ٹکا کے روشن کیتا جگ تمامی چن سورج تے بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں نے بولیاں داتا اکت منگتے منگتے جی لکھان دیاں ٹولیاں اور مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جتھے عمر صدیق ستے نے نبیاں دے سلطان نو ویکھاں او قسمت والیاں نے تھاواں اوتھے لے لیاں داتا اکت منگتے منگتے جی لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بھرے سب دیاں جولیاں داتا اکت منگتے منگتے جی لکھاں دیاں ٹولیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد اس اللہ ذوالجلال والاکرام دی جنی بھی تعریف کیتی جائے تھوڑی او اللہ رب العالمین ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر گنج بخش لجپال غریب نواز بگڑیاں نو ٹالنے والا ہر ایک نو روزی دین والا اس رب العالمین دی بڑی ہی شفقت ہے۔ حضرات مینوں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 30ویں رات اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اندر رونق سجائی ہے اور ساری اس مسجد دی انتظامیہ ذکی اسلامک سینٹر والے اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے اور دیگر میرے احباب عبداللہ دکاندار صاحب اور اسی طرح مسجد دی انتظامیہ اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنی رحمت دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنی توفیق دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنی اور بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرات میرا جو آج دا موضوع ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی تقریر شروع کرن تو پہلے دیکھ رہا وہاں کہ ساتھی بڑے بڑے سست نظر آ رہے نے، ذرا دیوار دے نال ٹون چھڑ دے وہ اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مینوں ایتھوں یاد آئے حضرت امام سفیان بن عیینہ سب کہہ دو رحمت اللہ، وقت دے بہت وڈے امام نے، بہت بڑے اللہ دے ولی نے، انج کر کے مسجد نبوی چ درس ارشاد فرما رہے نے تے درس دے دوران امام صاحب نے فرمایا جیڑا بندہ اس نیت نال زمزم پی لیندا ہے کہ اللہ تعالیٰ او میری نیت اللہ تعالیٰ او میری خواہش پوری کر دیں گے۔ امام صاحب نے جدو اے واقعہ سنایا، امام صاحب نے جدو اے حدیث سنائی تے مجلس تو انج کر کے آہستہ جا ایک بندہ اٹھیا زمزم دے چشمے تے چلا گیا، جا کے ان ڈول پار کے جگ پار کے زمزم پیتا تے پھر آ کے امام صاحب نو کہنے لگا امام صاحب کیا اے حدیث صحیح نہیں، کیا اے آپ دا فرمان صحیح نہیں؟ امام صاحب نے آکھیا کیوں نہیں، آپ دی حدیث صحیح ہے، آپ دا فرمان ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میں ہنے ہی حدیث سن کے زمزم دے چشمے تے گیا ہاں تے ڈول بھر کے جگ بھر کے رج کے پی کے آیا ہاں کہ جو میری خواہش نیت ہوئے گی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں۔ انہوں نے کہا بالکل کر دیں گے۔ اسی طرح ایسے امام ہوئی امام نے حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ دے سامنے پہاڑی تے بیٹھے نے، چوٹی تے بیٹھے نے، ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا امام صاحب مینوں کوئی مسئلے دی گل سناؤ، مینوں کوئی حدیث سناؤ، مینوں کوئی آپ دا فرمان سناؤ۔
امام صاحب نے انہوں مسئلہ سنایا، انہوں حدیث سنائی تے سن کے کہنے لگا امام صاحب بڑا لطف آیا ہے، بڑا سکون ملے ہے، ایک ادھا مسئلہ اور سنا دیو۔ امام صاحب نے ایک اور حدیث سنائی، حدیث سن کے کہنے لگا امام صاحب اے جڑا سامنے بیت اللہ ہے، اے جڑا اللہ دا گھر ہے، تنوں اس اللہ دے گھر دی قسم ایک ادھا مسئلہ اور سنا دو۔ امام صاحب نے ایک ادھی حدیث اور سنا دیتی، تیسری دفعہ بھی ان دی ایک خواہش، تیسری دفعہ بھی سنا دیتی، چوتھی مرتبہ پھر کہنے لگا امام صاحب تھوڑے آگے ہاتھ جوڑنا، ایک ادھا مسئلہ اور سناؤ۔ دسو ہون تسی مینوں ایمانداری دے نال حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، انسان ہے نا، بولو انسان ہے نا، جذباتی ہو جاندے نے، ہلکا جانو جھٹکا دیندے نے تے کچھ جان کے بھی، اور ریڑدا ہویا کلا بادیا کھاندا پہاڑی تو تھلے۔ امام صاحب اتھے اپنا سر پھاڑ کے بہ گئے، اگلی نالوں پچھلی ود گئی، اینو دو مسئلے سنا دیندے تے چنگی گل سی۔ تے ادھروں بیت اللہ دا طواف کرنے والے حاجی انہوں نے رولا پا دیتا، شور برپا ہو گیا، امام صاحب نے بندہ مار دیتا ہے، امام صاحب نے بندہ فوت کر دیتا ہے۔ آپ ایسے حالت دے اندر آہستہ آہستہ پہاڑی تو نیچے اترے اور جا کے اس بندے دا سر چوکے اپنی گودی چ رکھیا، اپنے پٹ تے رکھیا اور کہنے لگے اللہ دیا بندیا اٹھ کے کھڑا ہو جا، تینوں کوئی ایسی سٹ نہیں لگی، ایسا کوئی زخم نہیں آیا، اور مینوں مفت دی بدنامی دعا دیتی ہو۔ امام صاحب نے بندہ مار دیتا ہے، امام صاحب نے بندہ فوت کر دیتا ہے۔ تو حضرت امام صاحب نے کہنے لگا امام صاحب اپنا کان نیڑے کرو، تھوڑے کان چ میں ایک گل کرنی۔ کی کہندا ہے؟ میں تھوڑے کان چ ایک گل کرنی۔ امام صاحب نے اپنا کان نیڑے کیتا تے کان چ گل کردا ہے، کہندا لا لا واللہ، اللہ دی قسم میں نہیں جھوٹنا، اللہ دی قسم میں نہیں جی کھڑے ہونا۔ امام صاحب فرماندے نے دس تو چاہنا کی ہے؟ کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلے 100 حدیث سنن دا ارادہ رکھنا۔ لگدا تانوں گل سمجھ نہیں آئی۔ کہندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی 100 حدیث سناں گا پھر اٹھاں گا۔ امام صاحب کہنے لگے او اللہ دیا بندیا اٹھ کے بہ جا، کھڑا ہو جا، میں قسم چکنا میں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 100 حدیث ضرور سناواں گا۔ کہندا ہے نہیں نہیں، میں انہی دیر تک نہیں اٹھنا جتنی دیر تک تسی مینوں پوری حدیث نہ سنائی۔ امام صاحب نے جویں حدیث سنائی بندہ اٹھ کے مسکراندا ہویا چلا گیا۔ انہاں لوگاں چ سی جذبہ تے تسی ہونے نال ہی اکے بیٹھے ہو، تھکے بیٹھے ہو۔ ذرا بلند آواز پیار دے نال کہو ایک باری سبحان اللہ۔ میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دا نام آئے بڑے ہی پیار دے نال، بڑے ہی جذبے دے نال، بڑے ہی ذوق اور شوق دے نال آقا علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آقا علیہ السلام نو اسی دنیا واسطے آلہ بنا کے بھیجے ہے، اسی سونے محبوب نو سونے پیغمبر نو اس دنیا تے رحمت بنا کے بھیجے ہے، مبشر بنا کے بھیجے ہے، نذیر بنا کے بھیجے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے محبوب اسی تانوں چمکدا ہویا دھمکدا ہویا ایک چراغ بنا کے بھیجے ہے، ایک بستی واسطے نہیں، ایک پنڈ
پنڈ واسطے نہیں، ایک محلے واسطے نہیں، بلکہ پوری دنیا واسطے اسی تانوں رحمت بنا دیتا ہے، اسی پوری دنیا واسطے تانوں سرداریاں عطا فرما دیتیاں نے۔ اے رب کریم فرما رہے نے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے۔ آئیے ذرا اگے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی توانوں رحم دل بنایا، اسی توانوں اعلیٰ نبی بنا کے دنیا تے مبعوث فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دے خصائل اور آپ دے فضائل دا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حسن دیاں سرداریاں عطا کر دیتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سونے پیغمبر نو سرداریاں اور تاج عطا کر دیتے نے۔ اے نبی جی تسی انہاں لوکاں نو دس دیو، اللہ جی کی دسنا ہے؟ فرمایا انہاں نو دسو کہ اللہ ایک کے، مشکل کشا ایک کے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لہذا میں رسول بن کے بھیجا گیا ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی واسطے نہیں، ایک پنڈ واسطے نہیں، ایک محلے واسطے نہیں، ایک شہر واسطے نہیں، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا واسطے، پوری کائنات واسطے آلہ بن کے آئے نے۔ پوری دنیا واسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفیق بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سواد آ گیا، سواد آ گیا۔ اللہ دی قسم ہے جنہ قرآن مٹھا ہے انہاں تے شاید ڈرم بھی نہیں مٹھا۔ اللہ تعالیٰ تعریفاں کر رہے نے اپنے سونے محبوب دیاں، اپنے سونے پیارے دیاں، اپنے پیغمبر دیاں، اپنے آخری رسول دیاں رب خود تعریفاں کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر نو بڑیاں بڑیاں سرداریاں عطا کیتیاں نے۔ بڑے بڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ترقیاں دے نال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو حافظت دے نال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک جسم دے نال، ایک جنس دے نال، ایک مردانگی دے نال قوت اور طاقت عطا فرما دیتی ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمایا جے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ انہاں قرآن دیاں آیاتاں دا ترجمہ سن لو۔ میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اندر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر اپنی زبان نو حرکت دینا چاہنا، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، توجہ دے نال سماعت فرمایا جے کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا۔ ذرا پیار نال کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے، آپ دا اسم مبارک آئے، آپ دا اسم گرامی آئے، آپ دا سونا نام آئے، گج کے درود پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا، جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا، جاواں صدقے میں سونے تے جندہ بول قرآن ہویا، اور جندہ یار صدیق عمر علی تے عثمان ہویا، وزغا یاسین تہا
سونے دیاں صفتاں نے وضحا یاسین توہا سونے دیاں صفتاں نے ورفعنا لک ذکرک اے صاف اعلان ہویا جے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دے ماں اللہ دی قسمیں چڑیاں لگ جان اللہ دی قسمیں آقا علیہ السلام دی شان اندر اگر میں قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دی برخا نازل فرما دے وے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی شان اندر اپنے محبوب دی شان اور مبارک دے اندر اللہ تعالیٰ ساڑھے تے رحمت فرما دے وے قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس سورت دیاں 11 آیتاں نے 11 دیاں 11 آیتاں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے گنا 11 دیاں 11 آیتاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت دینال میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان کر رہے نے اس تو اگلی سورت النشر سورت النشرہ نے یہ سورہ مبارکہ دیاں 8 آیتاں نے اے 8 دیاں 8 آیتاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت اور شان اندر اللہ ذوالجلال نے عطا فرما دیتیاں نے اللہ رب العالمین نے اتار دیتیاں نے رب کریم فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہ اکبر کبیرہ مینو اس سورت دے نال مینو اس قرآن پاک دی ایک چھوٹی سورت یاد آ گئی ہے یہ ساری دی ساری جیڑی سورت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت دے اندر شان دے اندر اللہ نے عطا فرما دیتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتار دیتی ہے انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اللہ اکبر کبیرہ وضحا یاسین توہا سونے دیاں صفتاں نے ورفعنا لک ذکرک اے صاف اعلان ہویا جمع صدقے میں سونے تے جندہ بول قرآن ہویا اور جندہ یار صدیق عمر علی تے عثمان ہویا جڑا ہون میں جملہ پڑھ لگا وا جڑا جملہ ہون میں تو آڈے سامنے پیش کر لگا وا جویں میں جملہ ختم کرنا تو آڈی بلند آواز دینال سبحان اللہ دی آواز آ جانی چاہی دیئے مٹھے لب وچ مولا نے رکھ دیتیاں شفاوان اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر علیہ السلام دا تھوک مبارک آپ علیہ السلام دا لوا مبارک آقا علیہ السلام دا اس قدر مبارک صدیق دی اڈی تے لگے اللہ تعالیٰ شفاواں دے دیندے نے علی دیاں اکھاں تے لگے اللہ تعالیٰ شفاواں عطا فرما دیندے نے اللہ دے نبی دا لواب مبارک تھوک مبارک کوڑے خود وچ ڈگے اللہ تعالیٰ مٹھا خو کر دیندے نے اللہ تعالیٰ خون بھی مٹھا کر چھاڑ دینے اے گئی میرے پیغمبر علیہ السلام دا لواب آپ علیہ السلام دا تھک مبارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہانڈی ویچ پوے 1400 صحابہ راج کے کھانا کھا لیندے نے لیکن کھانا اونجدہ اونجی رہ جاندہ ہے اس قدر مبارک کے اس قدر شفقت والا ہے اس قدر آپ
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए लवाब मुबारक मिठे लब विच मौला ने रख दित्तियां शफावां ने, मिठे लब विच मौला ने रख दित्तियां शफावां ने। ओदी शफकत और रहमत दा लोक फैज़ आम होया, जावा सदके मैं सोने ते जिंदा बोल कुरान होया। और जेड़े मदनी दे लड़ लग गए सो रब दी पर लग गए, जेड़े मदनी दे लड़ लग गए सो रब दी पर लग गए। कुल अमला सोने दा हर साथी सोने दा हर सहाबी सोने दा जन्नती मेहमान होया। जावा सदके मैं सोने ते जिंदा बोल कुरान होया। विच इतात नजात यारो गल मुकदी मुका देवा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दा मुनकर ते अबू जाल भी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत दा मुनकर अबू लाब भी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत और अजमत दा मुनकर उतबा ते शैबा भी नहीं है। आका दी जात नू सारे अंग्रेजां ने मन्निया है, आका दी जात नू हिंदुआं ते सिखां ने भी मन्निया है, आका दी जात नू दुनिया दे हर चैंपियन ने मन्निया है, आका दी जात नू दुनिया दे हर बंदे बशर ने मन्निया है। आइए जरा तवज्जो फरमाया जे मेरे और तुम्हारे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंज करके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आ रहे ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते आ रहे ने, चलते आ रहे ने। अबू जाल जेड़ा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल दुश्मनियां कमान वाला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खून दा प्यासा बनन वाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जानी दुश्मन है। अबू जाल जेड़ा है बैतुल्ला दी दीवार दे नाल, बैतुल्ला दी दीवार दे नाल ढासना लगा के बैठा है, टोन लगा के बैठा, टेक ला के बैठा है। ओ लोगो दुनिया वाले हो पता जे अबू जाल की कहंदा है? कहंदा मैनू इस बैतुल्ला दे रब दी कसम है, मैनू इस घर दे रब दी कसम है, अज तक मेरिया अखियां ने एडे सोने हुसन वाला वेख्या ही नहीं। एडिया सोनी सीरत वाला, एडे सोने अखलाक वाला, एडे सोने किरदार वाला मेरिया अखियां ने तकिया ही ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुसन नु मानदे ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अखलाक नु मानदे ने, आप दी सीरत नु मानदे ने, आप दी गुफ्तार नु मानदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह दी कसम है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके पहाड़ी ते तशरीफ फरमाने। सारे मक्के आले सामने ने, अबू जाल भी मौजूद है, अबू लाब भी मौजूद है, उतबा ते शैबा भी मौजूद ने, बड़े बड़े कुफर दे चैंपियन मौजूद ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ी ते चढ़ गए ने। अल्लाह ताला ने इंज करके मेरे महबूब नू नवी नवी नबूवत दी पग आका दे सिर ते रख दिती है, नवी नवी नबूवत दी पग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सर पाक ते सजा दिती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ मक्के वाले हो मैनू दसे तो सही ना, मैं तुहाडे अंदर 40 साल दा अरसा गुजारिया है। 5 साल दी गल नहीं, 1 साल दी गल नहीं, 1 महीने दी गल नहीं, और 10 दिना दी गल नहीं, 40 साल दा अरसा मैं तुहाडे अंदर गुजारिया है। मैं तुहाडे नाल रल के खेलां भी खेलियां, मैं तुहाडे नाल रल के तजारतां भी कीतियां ने, मैं तुहाडे नाल रल के बकरियां भी चारियां ने, मैं तुहाडे नाल रल के सारो कारोबार कीते ने। तुसी अपनी अमानत मेरे कोल रख दे रहे, दसो ते सही ना 40 सालां दे अंदर अंदर मैनू कैसा पाया जे? अल्लाह दी कसम है अबू जाल भी बोलिया, अबू लाब भी बोलिया, उतबा ते शैबा भी बोले, और कुफर दे बड़े बड़े चैंपियन बोले, कहने लगे ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम असी तेनू जिदों भी पाया सच्चा पाया ते खरा ही पाया है।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत करते ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल प्यार और मोहब्बत करते ने। आइए जरा तवज्जो फरमाया जे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक बड़ा ही प्यारा सहाबी है हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इंज करके कहते ने मैं देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी च लेटे हुए ने, आराम फरमा रहे ने। उधर चौधरवीं दरादा चन्न चमका मार रहा है, धमकदा पिया है। मैं दिल च फैसला किया जाबर अज वेखते सही ना आसमान दा चन्न सोना है कि जमीन दा चन्न सोना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबर फरमाते ने कदी मैं आसमान वाले चन्न वाल वेना, कदी मैं जमीन दे चन्न वाल वेना, कदी मैं आसमान वाले चन्न वाल नजरा मारना, कदी मैं जमीन वाले चन्न वाल वेखना वा। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मैनू आसमान दा चन्न मदम नजर आया, आसमान दे चन्न अंदर मैनू गंदगी नजर आई। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मैं जो जमीन दे चन्न वाल वेना ते मैनू सोना ते चमकदा ही नजर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए जे सहाबा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान ते अजमत बयान करते ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुकाम बयान करते ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुफ्तार नो मानते ने। सुहैब रूम चो आ गया, बिलाल काले रंग दा हबश दे इलाके तो आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ए जे मेरे पैगंबर दा अखलाक, ए जे मेरे पैगंबर दा किरदार। अल्लाह ताला फरमाते ने वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, ए नबी अगर असी तुहाडा दिल नरम ना बनाया हुंदा, असी अगर तुहाडा दिल नाजुक ना बनाया हुंदा, इन्हां लोकां ने तुहाडे नेड़े आके तुहाडी गल भी नहीं सी सुननी। इन्हां लोकां ने तुहाडे करीब आके, तुहाडे नेड़े आके, तुहाडे करीब आके तुहाडियां गल्लां ते अमल नहीं सी करना। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया ते आए ने, मुबशर बन के आए ने, नसीर बन के आए ने, और पूरी दुनिया वास्ते रहमतुल लिल आलमीन बन के आए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए जरा बड़ी ही मोहब्बत वाले जुमले, बड़ी ही प्यार वाले जुमले, बड़ी ही अकीदत वाले जुमले मैनू इत्थे याद आए। हजरत इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह 11 साल दी उम्र है, 11 साल दी उम्र दे विच बैतुल्ला दा हज अदा कीता है। जदों बुढ़े हो गए, बुढ़ापे च आ गए ने, सारी 91 साल उम्र है ते बैतुल्ला दे 80 हज अदा कीते ने।